Sabi mo kung kanino galing. Teacher Alma. From Teacher Alma. Teacher Alma. Umitikit pa. Uy! Ganda. Wow! Wala, ganito rin yung kila Crizel. Thank you po. Thank you po. I love it. Teacher MJ. From Teacher MJ. Ang cute! It's pink! Oh, may headband pa. Ang dami na ng headband. Thank you pa! Thank you, thank you! Ito. Thank you, Teacher MJ! Episode muna. Kasi, ano na siya. From That is from Kuya Joris. Thank you! ano pa yata? Wow, Kulomi! From Crizel. Cutesy. Thank you! Ay, ito na. Wait, ano ba ito? May tikit pa talaga. Talagang feel na feel niya, oh. Uy! Uy. Gusto ko yan, ah. Uy! Parang gusto ko din yan, ah. Uy! Uy! Baka mahulog ah. Hindi. Uy! 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 Oh, ang dami. Non-stop ah. Ang Non-stop dami ah. naman yun pala, ah. Patingin nga, baka may nakalimutan na naman yan sa loob. Ayun. Po. Yan na. Oh. Open eyes. Uy! Wow, ganito yung binigay sa akin ni Mama. And that's from? Ate Mek! Aba! Dalawa na headband mo. Thank you, ate. My pencil case. Hiramin ko yan, ha. Ano to? Ano lang? Open it. Tatay. Yan, tatay. Wow! I love it! Akin naman to. Hiramin ko to. Wait lang. Baka may naman. Ay, naku. Kikay kit. Manang-mana. Thank you, Ate Mek! Pakita mo, may naman pa. Wala na. Wala na. Ay, may ano pa oh. Mayroon pang salamin niya, mirror pa yata yun. Wala pa. Hiramin ko yan, ha. Gusto ko yan. Open ko naman. Dali. Lagay mo muna ito sa loob. Ang ganda, oh. Ay, bakit? Open ko naman to. Sige, go. Open. Mami, ikaw. Ay, mami, ano. Yeah. Ito guys yung naabangan ko kay Ate Mek. Ito guys yung Wait lang, wait lang. Oh. Stickers yata. Ayun. Wait lang. Stickers yata, di ba? Oh, dami, oh. Thank you, sticker. Akin na, yan